tubangan sa Dios. Muna may tao nga makasabot ini mga butang nga isuon nga dili mahigugma ug mga lagad kaniya. Amen. Singuna na isuon ang gihimo sa Dios nga naghatag og dako kayong panalangin kanatong tanan ng mga katawhan. O dapat masabtan sa tanan. Amen. Munang ningon si Jesus na panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug iwali ang maayong balita sa tanang katawhan. Ang motuo ang magpabunyag maluwas apan ang dili motuo silutan. Amen. Manang pagtuison man ang midawat kay gihatag sa Dios ang iyang butong anak. Manangingon ang pulong sa Dios ang tanang midawat ug misalig gitagaan niya katungod mamahimong anak sa Dios. Ug ang tanang midawat sa anak may kinabuhing gayon. 1:12 1:5:12. Basahan ninyo na isuon. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Oh. 1:1 2:15 masigod kay kanong masayop isuon. Ata na ko isuon ha. Kay mo sinasayop ko. Kay walay 5 day sa 1:1. Sige atong masahon. Ama na di ay. Oh. Hallelujah, dalay ko ng Diyos. Hallelujah. 5:12 day ison tama gid ay 5:12. 1:5:12. Ang midawat sa anak may kinabuhin walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Malisuon nga kining ato ang pagpaabot karon nga mensahe sa kamatayon ni Jesus. Nagdala ning dako kay panalangin kanatong tanan. Kung mutuo ka, mabatonan nimo ang pagkamatarong nga dala sa iyang kamatayon dito ibaba sa Krus Kalbaryo. Amen. Kay pagkamatarong isuon ang kapiyuan niini. Namingon ang pulong sa Dios sa 2 Corinto 5:21. Siya walay sala. Apan di pa ka makasala sa Dios. Isa'y walay sala si Jesus. Apan di pa ka makasasala sa Dios. Aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Diba? Sa usa ta nahiusa kaniya. Nahiusa ta siya kamatayon, nahiusa ta ang paglubong, o nahiusa ta siya ang pagabanaw. Karon isuon akong isgutan ang pagkahiusa nato siyang kamatayon. Sunod ang atong paghisgutan isuon ang pagkahiusa nato siyang paglubong o siyang pagkabanaw. Makita nato isuon kung unsa gyud ang nahitabo sa tao samtang gihimo ni Jesucristo isuon. Samtang ang Dios nga mahan nga nahigugma kanato nihimo niini alang kanimo kanako isuon kanatong tanan ng mga katawhan sa tibuok kalibutan. So dalay ko ng Dios, I hope nga naamoy na kutlo, naamoy na sabtan sa ato ang gisgutan karon nga mga pulong. I hope nga daghan ang naukban karon nga mga mata. Salamat sa inyong pagkuan isuon, no? Pag kanang tangkilik. Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat sa inyong pagpagig-uban, no? Kanako ning mabuo lang nga panahon isuon. Hallelujah. Nawa isuon, ako basahon isuon ang mga related verses ani. Last na ni may isuon, no? Ako nang basahon, yan na ako i-explain. Kamo nila yung maminaw isuon, o iknota lang yun eh, no? Niingon diri sa 2 Corinto 8:9, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Jesucristo, bisan siya dato nagpakakabos siya tungod kaninyo. Aron madato kamo pinaagi siyang kakabos. Nawa isuon, dili kakabos sa ato ang pisikal o sa ato material ng mga butang, kundi kakabos ni sa ato ang espiritual. Nahimo kang dato. Siya nahimong kabos. Sa unsang paagi nahimong kabos siya katong napakamatay siya. Munang kita siyang kamatayon na panalanginan ang tao. Do pangit man nga maminaw ta nga namatay na inamatay, pero katong kamatay ni Jesus dili to disgrasya isuon, grasya to. Dito disgrasya, grasya to. Kaya nga naman ang tibuok kalibutan na panalanginan. Amen. Nga siya bisan siya dato nagpakakabos siya tungod kanato
aron madato kita pinaagi siyang kakabos. Mabasa na sa 2 Corinto 8:9. O sa Episodio 16, pinaagi siyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diya sa kalawas, o gipasiguli ngadto sa Dios, o sa ingon ni anak gitapos niya ang pagdinumtanay. Pinaagi siyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diya sa usa kalawas, o gipasiguli ngadto sa Dios, o sa ingon ni anak gitapos niya ang pagdinumtanay. Kay kaaway beta sa Dios. So kaaway gani igsuon na ipagdinumtanay. Pero karon dili na ta kaaway, kundi mga anak na. Kaya nga naman gihiusan ta niya diha ang Ginoong Jesucristo. O nawagtang nga ang o gitapos na niya ang pagdinumtanay. Pinaagi sa pagpasiguli ka nato sa iyang kamatayon siyang butong anak sa Kalbaryo igsoon. Amen! Hallelujah! Ningon na igsoon sa 1 Corinto 1:18. Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang niya ito ng nalaglag, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Igsoon, panalangin dili. Kasi panalangin, dakong panalangin! Hallelujah! Amen! Manang lingon din sa Kolosas 2:15, pinagi siyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espiritu ng Pangulo ng Otoridad, ipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Pinaagi siyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituan ng Pangulo ug Otoridad, ipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Mao nang itikno tigson 2 Corinto 2:14 2:14 2 Corinto 2:14 ingon nga gibuntog ni Kristo ang mga Pangulo ug Otoridad o gipasundayag niya ang ilang kapildihan. Mao ni igsoon ang resulta. Ningon diri sa 2 Corinto 2:14, apan salamat sa Dios sa niya sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan. Gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa umot nga misay nga mahitungod kang Kristo ngadto sa tanang mga katawhan. Sabi ni mahitungod kang Kristo sa kamatayon sa krus, sa kamatayon paglumong pagkabanaw. Ang aing balita igsoon kinahanglan atong iwali. Kay ingon nga nakadawat ang libre sa mga panalangin nga dala ni ining ang kamatayon paglumong pagkabanaw, di na usat ay igsoon ato sabing i-share sa uban. Mo ni nadawat ato nga libre nga ipanghatag usab nga libre. Amen. Nga mabasa ta sa Mateo igsoon. Ingon diri sa Episo 1:7, kay gilukat kita. Kay gilukat kita pinagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo nato mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios. Nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Amen. Mga igsoon nga diri sa Kolosas dito sa Roma 6. Di kina ito yung malimtan igsoon mo nang gisulat niya diya sa Roma 6 3. Okay, basaho na to. Last verse. Roma 6:3. Nasayod ka mo nga sa pagbunyag ka nato, nahiusa kita kang Kristo, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tanaw igsoon, maning aron di kita makalimot na gihimo niya sa atong pisikal nga seremonyas. Seremonya sa pagbunyag. Mao nang di na to malimtan igsoon ang dala sa iyang kamatayon paglumong pagkabanhaw nga dakong panalangin alang kanato. Kaya nga naman pinagis tong bunyag, pinagis tong bautismo, mo ni hulagway nga gipanalanginan kag dako sa atong ka Dios. Diha nimo nadawat ang dako kay panalangin nga gikan sa Dios iyang kamatayon paglubong ug sa iyang pagkabanhaw. Mao nang kading atong bautismo hulagway ni sa espiritual nato nga panalangin nga naangko nato sa pagkayusa kang Kristo Jesus sa iyang paglubong sa iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw. Amen. Nang ingon din, nasayod ka mo, nasa magbunyag ka nato, nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod din sa pagbunyag ka nato, gilubong kita uban kaniya o miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom samahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bagong kinabuhi. Hallelujah! Dalaygon ng Diyos, dalaygon ng Diyos, dalaygon ng Diyos. So mag-ampo ta, amahan lang migamahanan. Salamat o Dios sa imuhang gugmag kaluoy Ginoo. Salamat sa imuhang dako kayo nga gihimo alang kanamo Ginoo Dios. Nga tungod niini kaming tanan o Dios mutuo og mga lagad og mudawat sa imong gihatag tungod kay imo mangihatag o Dios
Kung ang tanan nimo gihatag o Dios makaayuman ka namo. Ug amo kining ginadawat Ginoo. Ug salamat Lord God nga kining mga butang nga imong gihatag kanamo Lord God nga among pagadawaton ug among gidawat Ginoo. Mamuhat ni ug naghatag ni kanamo tinuod nga katagbawan, tinuod nga kapahulayan, tinuod nga kagawasan, tinuod nga kaluwasan Ginoo. Diin kami nga mga katawhan Ginoo taliwala sa mga alantuson, magmalipayon, magmadasigon, magmainiton, magmadasigon sa among pagpangalagad nga makalahutay mi hanto sa imong pagbalik Ginoo Hesus. Sa Lord, salamat Ginoo. Nga kining mga butang among ginahimo karon Lord God. So sani kami ng danong butang nga maabot sa mga katawhan, aron mga katawhan Ginoo makabaton jud kagawasan Ginoo. Makabaton Ginoo Dios og tinuod nga paglaom sa kinabuhi. Kasiguruhan sa kinabuhi Ginoo. Sa Lord, salamat nga ang tanan karon Ginoo nga nakapaminaw. Katong wa pa nakadawat Lord God, dawaton nila karon nga ikaw mahimo nilang bugto man luwas Ginoo garis lang kinabuhi. Ginoo Dios, salamat nga sa dihang maglid ko karon sa ilang mga pag-ampo Ginoo Dios. Mahimo nilang ilang mga pag-ampo aron dawaton kanila nga ilang manluwas Ginoo garis lang kinabuhi. Ginoo Dios, amo nang paghimuon karon. Kung salamat Ginoo nga buligan nimo karon ang among panag-uban. Diya sa kanginan Ginoo, nagapadayag ka sa imong dakong grasya. Dalaygon ka sa ulit katapusan, tanan kong gimaya ka nimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsuon kung butang mudawat kang Jesus, kung sa imong nadunggan, kay gihatag siya, o ang idawaton, o sa imong dawaton siya, mahimo kang anak, o mahimo kang makabaton sa kinabuhing dayon. Sa atong ibasa kagay na sa Juan 1:12 o sa 1 Juan 5:12. So, isuon, kung butang dawat kang Jesus, nga imong manluwas ginugan sa imong kinabuhi, dawata siya karon sabat sa akong mga pag-ampo, imo akini nga imong mga pag-ampo isuon alang sa tungbuy ka Dios. Sabat isuon, amahan nga labing amahanan, ania ako, usa ka dautan, usa ka makasasala, usa ka hugaw, usa ka walay angay sa imong atubangan. Apan salamat sa dako kay nimong o kahibulungang buhat nimo dito ibaba sa krus Kalbaryo nga di ay pinaagi sa imong kamatayon kami nahugasan na, kami nahinluan na, kami napasaylo na, kami nakabato nagkagawasan. Kung salamat Ginoo at tungod niini nakadesisyon ako nga dawaton ko ikaw nga akong bugtong manluluwas Ginoo og hari sa akong kinabuhi. Sukad karon ikaw na ang magdumala, maghari sa akong kasing-kasing ug una-una bisan pa sa tibok na akong kinabuhi ug sa tibok na akong panimalay. Salamat Ginoo nga ang pangalan na isulat na diya sa basahon sa libro sa kinabuhi. Salamat Ginoo nga sa imong pagbalik makaplagan nimo ako nga nagapamuhat agi pagpadayag nako sa akong gugma nga anak kanimo ingon nga ako imong gihigugma Ginoo. Salamat sa imuhang kaluwasan nga imong gihatag kanako nga sa akong pagtuo nabatunan nako Ginoo ang dako kay imong panalangin nga diin nakahatag ka nako kalipay, nagahatag ka nako kalig-on, nagahatag ka nako kusog, nagahatag ka nako kinabuhi labaw sa tanan. Sa Ginoong Dios pinagi niini dako kay kog panahon nga ikapadayag nako ang akong gugma nga anak kanimo Ginoo. So kining tanan akong gilauman, gipasalamatan, gituuhan o gisaligan pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga akong giila nga akong bugtong manluluwas Ginoo ug hari sa akong kinabuhi. Amen o amen. Isuon kung katong pulong nga imong ipamulong sa imuhang baba uban sa pagkamatinud-anon o pagkamapabsanon nung nakita ni sa Dios sa imong kasing-kasing ako magaingon kanimo. Welcome, welcome, welcome sa pamilya sa atong buhi na Dios. So, isinati karon igsuon ang kako sa imong amahan, sa atong amahan nga langit nun. Nga pinagi niya na magkabaton kang pinasahi nga kalipay, pinasahi nga kalinaw, pinasahi nga kainit sa pagpangalagad igsuon nga to kaniya. Dalaygon ang Dios, dalaygon ang Dios, dalaygon ang Dios. Ang Dios mga panalangin kaya natong tanan. Sa makausama Ginoo kaninyo, mayong buntag San Francisco, mayong buntag Agusan del Sur, mayong buntag sa tanang kasikbit nga mga kaprobinsyahan. God bless, God bless, God bless, and thank you.